Nézem, most mellettem az eredet is. Mondom, de hülye vagyok, hát a másik irányra az egyik kérdés. Together? All together now. Okay, it's very dark, but I'll take a few dark. Oh, con dentro l'albero! Con dentro l'albero! Yeah.
che... Ah, è giusto? Now you can have. Thank you. Aspetta che Alessandro sta non c'è posto per 15 En vrai, que les vacances, on va le faire avec les